Eman. Oh, come on, Ron. Naku, nakikita yung gagayahin niya si Eman. Okay, go. Saglit. Saglit. Magsusumba ka ba? So, alam na natin, ha? Okay. Palapakan muna natin, guys. Ang guy number 1. Ayan, bumaba na 30 na lang. Guy number 2. Talo ka talaga, be. Salamat, be, ha? Next time, ha? Okay, be. Ano, price mo? I-ano na, pundar natin yan, ha? Gusto mo ba rin, Luy? Sige. Ayun ang price mo. Anong sabihin mo? Salamat. Magtitiktok po kami. Sige. Brother Luy. Sige, go. Sige, titiktok ako, ha. Video nyo, guys. Tapos i-upload nyo. Masaya yan, Tita Presi. Right after this one, guys, party na po tayo, ha. May final song for everyone. Ito kasi si Eman, kasi pwede naman tayo magsayaw mamaya sa kwarto, eh. Ayan.